نركزو. كنا آخر مرة شفنا لونجلي ديابوزيتيف فيما يخص لا بريزونطاسيون باوربوينت. اليوم غادي نشوفو غنديرو لو بروميي اكزرسيس في لونجلي accueil par rapport les polices. دونك هنا غادي نجي اون فوا غادي تجي نكليكي غادي تاكتيفي ليا لا بوسيبيليتي باش انه نقدر نسيزي هاد لي زوطر اليمون اولا نقدر نموديفيهم. داكور دونك هنا غادي نديرو بور ياك باور بوينت. اولي داكور نجي ندير ان اسباسمون هنا اوتوماتيكمون. هنايا لاحظوا معايا غادي نجي اون فوا كنسيليكسيوني جو بو par exemple sélectionner هذا ونشونجي بيان سور لا بوليس اللي بغيت مولي مناسبة. داكور مثلا نقدر نجي ندير هذا مثلا كلاسيك ولا شي حاجة. داكور دونك بيان سور il y a plusieurs styles ici. دونك avec تا دي بوليس جداد بلاش لأنه PowerPoint, c'est la présentation qui compte. D'accord? Donc ça, c'est d'une part. D'accord? Donc, on va dire ouvrir عادي مثلا. Après, on va dire là, donc là c'est une zone, là c'est une zone. Après, je peux par exemple là mettre là centre LR fin par exemple. J'ai dit majuscule bien sûr. Voilà, après je peux quand je la sélectionne maintenant je choisis هذه police utilisée récemment باش بلا ما نبقى نقلب انا في لا police automatiquement غندير لا police dernièrement utilisée. عندي هنا مسألة أخرى. دونك هنا كيما شفنا بالنسبة للوورد كنقدر نكبر لا تاي أو لا نصغرها، وبيان سور نقدر غير نجي من هنا نبلاصيها كيما بغيت. ولاحظوا معايا هنا كيعطيني واحد لي دو بار. لاحظوا باش كيقولي كوم كوا سي بيان سونطري. وهاد القضية هادي لي ريسونت في لوفيس 2016. داكور دونك هذا هو الجديد ديال لوفيس 2016. داكور فوالا. مسألة أخرى كوا دوطر هنا بيان سور نقدر نصغر لاطاي كما انه نقدر نهبط هذه شوية. لاحظوا معايا كيعطيني لي زيسباسمون يعني هنايا من خلال هذه وهذه يعني بارابور لهاد لا بوزيسيون ديالها. المسألة الثانية بحالاش عاوتاني عندي مثلا هنا داكور هنا إلا بغيت نصغر هنا افاسي توت لا ميزون فورم. مثلا جيت هنا ودرت مثلا تروك اون ميزون فورم ولا شي حاجة نقدر ندير سوليني اونكرا. نقدر نجي دوبل كليكي اوتوماتيكمون كيحيد ليا كاع هاديك لا ميزون فورم اللي كنديرها وكيخلي ليا سامبل بازيك. Sinon je vais reprendre le style Adobe. D'accord? Voilà, ça c'est d'une part. D'autre part اشنو عندي هنا الا بغيت نديرها اون غرا نجي نديرها اون غرا ça va pas s'appliquer parce que le poids ديال هاد la police il est déjà le poids ديال هاد la police il est déjà en gras. Par contre je peux mettre هذه en italique. Je la sélectionne toujours, il faut sélectionner. Je peux la mettre en italique comme je peux la mettre en souligné. D'accord? Bien sûr je peux mettre je peux la rendre barrée. D'accord? Le même truc là ça s'applique encore pour Word. D'accord? La même chose. عندي هنايا les espacements entre les lettres. لاحظوا معايا دونك هنا نقدر اما autre espacement spécifique هنا الجديد في
دونك نورمال هو هذا رابروشي يعني متقاربة، تخي رابروشي يعني متقاربة بزاف، أولا اسباسي، وهنا لا نورمال دونك هنا تخي اسباسي. داكور دونك نديروه مثلا تخي رابروشي مثلا، فوالا ياك. باغ كونطخ سونتر العرفان غادي نجي غادي نديرها مثلا تخي اسباسي. داكور باش يبقى عندي دو لا مارج هنا ما بين هذا وهذا يجيو متقاربين في لا مارج. داكور من مورا هادشي دونك شفنا اون فوا كنكليكي في شي بلاصه اخرى اللي ما فيهاش لو تكست دونك اوتوماتيكمون ما كيعطينيش لا مان باش ناخد لي بوليس. سينون quand je clique ici sur la police donc automatiquement j'aurai la possibilité باش نقدر نموديفي les éléments ديالي. داكور هادي من جهه. دونك هنا عندي bien sûr en termes ديال واش majuscule en début de phrase minuscule ou la majuscule ou la première lettre inversée l'oula تكون minuscule وشي لاخر majuscule, première lettre des mots en majuscule مثلا. D'accord. Après, bien sûr, pourquoi ça m'indique ça? Parce que le PC il est en anglais, qui me en English. Donc, automatiquement, là, ça prend que comme quoi c'est une erreur. D'accord? Voilà. هذه من جهة. من جهة أخرى اش غيبقى عندي هنا les couleurs. Je peux par exemple jouer sur les couleurs. Là, je peux changer de couleur, par exemple. D'accord? Directement هنا او لا directement نقدر نجي نشونجي لا كولور ديال هذا ونمشيو مثلا ما لقيتش لي كولور اللي تناسبني غندير اوتر كولور هنا نقدر نجي ندير هذا مثلا اوكي بحال هكا مثلا. داكور نشوف لا كولور ديال هذا. Après, non, je peux par exemple mettre du bleu ou la chihaja à la sab, ce que je veux. D'accord? Mais sinon, c'est mieux qu'on la laisse classique. D'accord? Voilà. Donc, bien sûr, là, je peux jouer. J'ai la roulette. D'accord? D'accord? Je peux la changer. Tac. لاحظوا معايا نقدر même نقلبها. D'accord. Donc je peux faire ce que je veux. Sinon إلا ما عجبنيش كنجي غير لهنا وكنرجع فين toujours l'accueil هنا كندير rétablir automatiquement كيرد ليا كاع دوك لي زيليمون اللي درت. D'accord. Sinon ندير précédent كيما كتشوفوا هادي précédent وباش كنافونسي vers l'avant. D'accord. Donc ça c'est après grosso modo اللي كاين في هاد لا بارتي بوليس. سينو نقدر نجي نكليكي هنا. ملي كنكليكي هنايا ديما هاد لو منيو هذا باش كيعطيني دي زوبسيون افونسي. داكور. دونك نقدر نجي هنا لاحظوا معايا كيعطيني لا كولور دو بوليس سولينيومون. الا مثلا ما لقيتش داك لو سولينيومون اللي درنا قبيله كان بيرسوناليزي. داكور. وعندي هنا لو ستيل دو بوليس واش ستاندار ولا ايطاليك وهنا كنختار وليفي واش باغي دوبل اكسبوزون ديكالاج لي بوتيت ماجيسكول تو en majuscule. داكور. يعني لي ميم تروك افيك دي تروك افونسي. هنا عاوتاني لي اسباسمون واش كوندونسي نون كوندونسي بيان سور ça puisqu'il est sélectionné les effets ils vont s'appliquer على هاد les éléments qui est sélectionné ici. D'accord. Donc c'est un peu grosso modo l'onglet police. Après je vais faire une nouvelle diapositive. Je vais choisir donc la première, je vais mettre le titre et contenu. D'accord. Je vais faire comme ça et après je vais faire ici quoi? Je vais faire par exemple mon plan. Je vais faire une présentation. Je dois toujours commencer par le plan, bien sûr. Donc lorsqu'on présente des trucs ou les chihaja, كنديرو le plan.
Donc je vais bien sûr cliquer ici pour toujours choisir les éléments d'IALI, choisir la police qui me convient. نقدر نجي هنا نسيليكسيوني par exemple هادي ندير reproduire la mise en forme ونجي هنا ونابليكيها على هادي automatiquement il m'appliquer la même mise en forme. Mais sinon أنا je vais réduire un peu la taille ديال هذا نقصها واحد شوية وندير هاد لو بي par exemple en orange. Donc لاحظوا معايا هنا كيعطيني لو dernier élément اللي درت. D'accord. Après cela, je vais paramètre, par exemple, je vais mettre introduction, entrée, et après je vais mettre les onglets. Après, non, je vais mettre par exemple, je sais pas, bon, donc là c'est titre, c'est juste à titre d'explication. Donc les onglets, je sais pas, hein, donc voilà. Donc نديرو les onglets أو لا نحيد introduction وندير présentation par exemple de présentation PowerPoint وندير هنايا l'onglet accueil, l'onglet fichier d'abord. Après je vais mettre l'onglet accueil. Là c'est juste pour avoir de la matière. Après tu peux mettre par exemple l'onglet insertion. Voilà. D'accord. Après نقدر نجي هنا ندير مثلا presse tirer papier. D'accord. Après entrée وندير مثلا diapositive. D'accord. Après نقدر نجي ندير هذا. دابا حنا غندوزو لونغلي باراغراف. غادي نقدر نجي نخلي انتروداكسيون ندير ليه مثلا طق واحد، هذا رق جوج، هذا ثلاثة، هذا أربعة، وهذا غادي ندير ليه بحال هكا باش يجي. دونك لاحظوا معايا هنا كنختار لي بوس ياك كاملين، نختار لا بوس اللي بغيت. داكور. سينو الا ما عجبتنيش نقدر نجي نشيرشي شي حاجه هنايا ياك، ونقدر مثلا كليكي ونختار هنا لا كولور، نجي ندير هاد لا كولور اللي يوتيليزيت في الاول، نخلي غير هادي وندير اوكي. داكور. و ابري باغ اكزومبل الديابوزيتيف تاعي هنا باش نهبطها غتولي تاهي هكا، ونجي نختار ليها هاد لا بوس اللي درت هنايا. داكور. جو شونج جوست لا كولور، جو في اوكي. داكور. ابري لونغلي انسيرسيون غنردو عدد، هنا غادي ياخد ليا لا فالور دو 5. داكور. سيغتان ils vont me dire علاش هنا جا هادشي كبير بحال هكا. انا بغيت نوريكم لافونتاج ديال انه نقدر ندير هنا بروميير لتر دي مو en majuscule tout simplement، هو غادي يشونجي عليه. D'accord. Donc présentation, on a l'accueil. L'onglet insertion, la même chose, donc première des lettres des mots en majuscule. Voilà,
Très bien. Par contre, en termes de l'écriture, il faut que je fasse la même chose. Donc, Gradingina, on dit Adobe Gothic. Mais le souci, certains caractères, ils ne sont pas définis. Donc comme ça, parce que ما بغيناش نديرو الشلاضه ديال سميتو غادي نجي وندير لهم هكا هادو première lettre en majuscule ياك. Par contre, je vais réduire un peu la taille parce que هذا عنده la forme كبيرة شوية. D'accord? Voilà. Et après, je vais tout sélectionner. Je vais réduire un peu la taille. D'accord? Donc, non, ça ne m'arrange pas. Je vais l'agrandir un peu. هنا غادي يجي الدور ديال هاد une fois ساليت من هنا غادي يجي الدور ديال هذا دونك ديال l'espacement ديال les éléments ديالي. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? غنسيليكسيوني هادو من الاولين ونعطيهم par exemple 1.5 في l'espacement. Par contre غادي نجي لهادو نقدر نسيليكسيون تا هما ندير لهم جوج غادي نصغرهم وغنجي هنا ندير هذا مع هذا ليسباسمون ديالو ندير 1.5 باغ اكزومبل. هنا كيبقى لكم الاختيار. داكوغ. الوغ هادي من جهه. من مورا غتبقى لكم هنا لورينتاسيون دو تكست على حساب ça dépend. D'accord, شوفوا نتوما لي autres options. Je peux cliquer هنا يعطيني هنا les options avancées. Donc bien sûr ديال le texte, le remplissage, le contour, les traits. Donc on a d'autres choses. D'accord, très bien. Donc ça concerne هاد المسألة. Après هنا عندي لاحظوا معايا donc convertir en graphique smart art par exemple. هنا إلا بغيت ندير مثلا واحد لو منيو بحال هكا مثلا. Oui, c'est possible ou c'est aussi c'est joli. Donc تقدروا ديروه على حساب les éléments ديالكم. D'accord? Donc là c'est pas un truc obligatoire, mais chacun fait ce qu'il veut. Par exemple, je peux mettre ça et après je peux modifier les couleurs. ونجي وندير مثلا نختار un thème على حسب هذا ديالي. Donc là je peux bien sûr changer donc de forme et tout, modifier les couleurs, recolorer, donc voilà. Bon, là je peux tout changer, voler texte, ajouter une puce, les formes, descendre de gauche à droite qui m'a sur Word. D'accord, donc là je vais faire revenir. Donc on a le mode texte. Donc pour afficher comment ça va donner un chiffre, quand j'ai cliqué directement là, ou là quand dire F5, ou là quand cliquer là en bas, diaporama, on a qu'atteindre le mode diaporama. D'accord. Voilà. Donc ça c'est une part. Par contre هادو نحاولوا نديروا لهم تما première lettre. Voilà. وتكون لا طاي ديالهم صغيره شويه. D'accord. Donc هذه من جهه. Voilà. Mais c'est à titre d'exemple. Voilà. Donc هذا شفنا l'orientation du texte, شفنا l'alignement de le texte dans la zone de texte, convertir en graphique. Voilà. اش غيبقى ليا يشوف معكم هنا يا اما من هنا يا اما كتشوفوا bien sûr. Donc je vais tout sélectionner
نعاود نكليكي هنا باش كلشي يردونا شويه. نقدر ندير لو تو في لو سونتر، نقدر نديرهم الينيي ادغوات، ونقدر نديرهم جوستيفيي. هادي على حسب الا عندي مثلا ان باراغراف يعني ياخذ ليا لو ميم اسباسمون، يعني تقريبا يبان ليا لو تكست ديالي جاي قد ما بين لي لين. سينون نقدر نقسم على سور دو كولون، داكور، هاد التكست ولا شي حاجه. سينون نقدر ندير une seule colonne. Donc je suppose que comme quoi on va faire l'introduction. Je vais mettre une nouvelle diapositive باش يبان لكم تقريبا شفناه هنايا quelques éléments ديال le paragraphe. Bien sûr pour avoir plus d'options je peux bien sûr cliquer ici. لاحظوا عندنا les alignements, les retraits aussi et les espacements, les tabulations. D'accord. Donc je vais par exemple mettre une nouvelle diapositive وغادي نجي هنا وندير مثلا introduction. فوالا. دونك نجي ونختار لو ستيل ديال لو تكست اللي مشيت بيه في الاول. دونك هادي غنكبرها شويه ياك. فوالا. سينو نقدر نجي نكليكي هنا، كليكي. واش غادي ندير هاد لابغوس ونجي هنا ونابليكيها على هادي. بون حيت مشات ليا لا سوري، سينو ونجي نرجع لهنا وندي ابليكيها على هادي. دونك اوتوماتيكمون غتجي هكا. مي سينو je décoche. Donc هنا c'est reproduire la mise en forme. Après غادي نجي هنا ونصغر هادي par exemple، نصغرها شويه. وهادي نكبرها. نديرها مثلا اون نوار. ندير هنا لو تكست ديالي نديرو مثلا اون غري، هاد لا كولور. دونك لو PowerPoint est un programme destiné à réaliser des présentations pour le public, par exemple, et dans des endroits professionnels. D'accord? Supposons que j'ai ce paragraphe. D'accord? Je vais le copier. Donc on a bien sûr ça se corrige pas. Pourquoi? Parce que je dois changer de langue. Bon, je vais double copier-coller ça et je vais faire ça, copier, je fais ça, je fais comme ça. D'accord? Donc normalement l'objectif de PowerPoint c'est de pas écrire alourdir soi-disant les diaporamas, parce que là quand vous faites comme ça, ça devient moche au niveau des présentations et ça capte plus votre public. Là, quand je peux réduire la zone. D'accord? Donc, je peux réduire, l'agrandir. Bien sûr, je peux le faire tourner comme ça. D'accord? Donc, je peux faire beaucoup de choses pour capturer l'attention du public. D'accord? Voilà. Ça, c'est d'une part.
Donc, qu'est-ce que je peux faire là par rapport à ces trucs-là? Je peux les justifier. Ça, c'est justifié comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire garder le même espacement entre les lettres. Ou bien, par exemple, donc centrer, les lettres centrées, bien sûr, les petits points. Donc, tant qu'une option elle est activée, c'est là où je vois qu'il est grisé ici. Donc, automatiquement, c'est pas quand je veux le désactiver, il faut juste recliquer pour l'éteindre, pour le désactiver. Bon, bref. Donc ça, c'est d'une part. Après, je peux mettre deux colonnes. Donc là, lorsque je fais une colonne, regardez, ça reste simple, mais deux colonnes, automatiquement, ça se continue, mais quand même sur deux colonnes. C'est comme si vous dites que je fais une diapositive de deux contenus. Mais là, quand même, je continue. Je peux mettre deux colonnes ou bien trois colonnes, d'accord, ou autre colonne, d'accord. Voilà, donc c'est ça ce qui est de nouveau sur l'onglet paragraphe, d'accord. Ça, c'est d'une part. Voilà. Donc, je vais faire, par exemple, je vais la rendre comme ça. Voilà. Et je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et je termine. D'accord? Donc là, tac, tac, tac. Donc, je commence la présentation. Regardez. Tac. Voilà, introduction et mon plan, cours PowerPoint, le plan. Voilà, mais là c'est trop, il faut que je réduise un peu le contenu. D'accord? Voilà, donc les diapositives et ça m'indique de cliquer pour arrêter. Donc, كما معكم أستاذكم حسام الدين سنتر العرفان. نتمنى لكم التوفيق وهذه كانت un peu une brève introduction à les polices et les paragraphes. Pour l'instant, je suis le presse-papier, diapositif, ou les polices, ou les paragraphes. La prochaine fois, je vous le dessin et les éditions. Bien sûr, concernant les éditions, il n'y a pas grand-chose. عندي هنا remplacer إلا كنت كنقلب على un mot ولا شي حاجة. Ou là, je remplace les polices, par exemple, le style de police qu'on remplace pour certains trucs. Ou là, je peux chercher, par exemple, un élément, un texte, et le remplacer. Donc, automatiquement, le bouton là, je peux l'avoir ici. D'accord? Maintenant, je suis غلطت فيها بغيت ندير في بلاصة programme ندير logiciel. Donc, نقدر نجي ندير remplacer ونقول له تقلب لي على programme. Bon, on dirait un logiciel. Par exemple, on dirait remplacer tout. Automatiquement, je vais changer. Donc, à la fois, je fais rechercher et remplacer. Donc, sélection et le dessin. C'est pas grand chose, d'accord. Donc, on va la prochaine fois. وغنكونوا بذلك سالينا l'onglet ديال l'accueil. نقدروا نشوفوا هاد les éléments en avancé après cela. d'accord. نتمنى لكم التوفيق. حد سعيد. مع السلامة.